अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन को बता रहे हैं, आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और फितनतुल ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब हो गया। अफगानिस्तान से खारजी की ऑडियो लीक होने पर भांडा फूट गया। बड़े सबूत सामने आने पर कारकुनान की जानिब से लाताल्लुकी के ऐलानात भी किए जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, जबकि भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। बड़े सबूत सामने आने पर JAC का नेटवर्क तबाह हो गया। कारकुनान की धड़ाधड़ लाताल्लुकी के बाद शरपसंद अनासिर को इबरतनाक नाकामी का सामना। मुजफ्फराबाद के इलाके जेला में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से हज़ास तंसीबात के नक्शे, हमलों की दस्तावेज़ात, लैपटॉप और मवासलाती आलात बरामद हुए, जबकि एक मुल्जिम की निशानदही पर 7 खुदकार हथियारों और ग्रेनेड्स पर मुश्तमिल असलहे का बड़ा जखीरा भी कब्जे में ले लिया गया। ये मुजफ्फराबाद में पकड़े गए। इससे आप ये अंदाजा लगा लें कि इनके पास खुदकार असला भी था। रॉ से क्लियर इनके लिंक मिल रहे हैं। आप देखेंगे जिन्होंने हमारे 4 पुलिस वालों को शहीद किया है, उनको वीडियो से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब इनके खिलाफ मुकदमे बनेंगे, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केसेस चलेंगे। अब देखेंगे इनको कैसी सजाएं मिलती हैं। इसी दौरान अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले खारजी शहजाद की ऑडियो और वीडियो लीक्स भी मंजर आम पर आई है, जिसमें वो भारतीय इमा पर इलेक्शन मुलतवी कराने और शरपसंदी फैलाने के लिए कल अदब एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। अस्करियत भी छीननी और अस्करियत असें अपने बुनियादी कौमनी आज़ादी वास्ते लड़नी। इलेक्शन तो पहले कुछ चीज़ां बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन करनियां। इलेक्शन नहीं होने देने, असें कोई तान नहीं होने देने, असें सारियां चीज़ें की अस कंडेम करने। दूसरी जानिब हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने शौकत नवाज मीर और उमर नज़ीर कश्मीरी समेत 4 मतलूब रहनुमाओं की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान बहाल, जबकि कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक रवा दवा है। श्रीनगर के नौजवान ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को पुरअमन रहने की अपील की है। वीडियो पैगाम में कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी है। दरखास्त है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम आपस में न लड़े। उधर JAC के अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी, राजा सुल्तान और दीगर ने अवामी एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला बसीमा में खुफिया इतला पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज के 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। बेबाकी से लड़ते हुए वतन का बेटा लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास शहीद हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के कलाकामा का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी है। खुफिया इतलात पर 8 जून को सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला बसीमा में कार्रवाई, फायरिंग का शदीद तबादला, 14 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हो गए। फायरिंग के तबादले में लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द करीबी पुलिस स्टेशन और बैंक्स पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों के जरिए इस्तेमाल 4 गाड़ियाँ, देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी तबाह कर दिया गया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया, जबकि शहीद मोहम्मद अब्बास की बहादुरी पर खराज अकीदत पेश किया। पेशावर के इलाके हसन खेल में खवारिज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए फेडरल कांस्टेबलरी के 6 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोधा में नाइक आमिर, लांस नाइक मोहम्मद यूसुफ, लांस नाइक मोहम्मद रियाज, सिपाही अजमेर और रियाज शामिल हैं। नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर पेशावर में अदा की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और IG खैबर पख्तूनख्वा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शोधा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौम के बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।
بجٹ کی تاریخ پھر بڑھا دی گئی. کل بجٹ تجاویز پیش کی جائیں گی جبکہ بجٹ 12 جون کو آنے کا امکان ہے. ایوان بالا اور ایوان زیری کے اجلاس کل شام 4 اور 5 بجے طلب کیے گئے ہیں جس میں نئے مالی سال کے اہداف اور ٹیکس سے متعلق بتایا جائے گا. کل تجاویز پیش کی جائیں گی. 12 جون کو بجٹ. تاریخ پر تار کا کھیل ختم ہونے کے قریب. مالی سال 2026-27 کا بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا امکان. قومی اسمبلی ذرائع کے مطابق ایوان بالا اور ایوان زیری کے اجلاس کل شام 4 اور 5 بجے طلب کیے گئے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ تجاویز پیش کریں گے جس میں نئے مالی سال کے اہداف اور ٹیکس سے متعلق بتایا جائے گا. بجٹ منظوری کے تمام مراحل ایک ہفتے میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. IMF پروگرام کے تحت صوبوں پر ٹیکس وصولیوں کا بوجھ مزید بڑھنے کا امکان ہے. دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے صوبائی ریونیو اتھارٹیز کو ٹیکس وصولیوں میں اضافے کا ہدف دیا گیا ہے. IMF نے آئندہ مالی سال 2026 اور 27 کے لیے صوبائی ٹیکس وصولیوں کا ہدف بڑھا دیا. دستاویزات کے مطابق صوبائی ریونیو اتھارٹیز کو 1947 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا ہدف دیا گیا جبکہ رواں مالی سال میں یہ تخمینہ 1190 ارب روپے تھا. IMF پروگرام کے تحت صوبوں کو اضافی 757 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا. دستاویزات کے مطابق ستمبر 2026 تک 389 ارب، دسمبر تک 798 ارب اور مارچ 2027 تک 1285 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کو آئندہ مالی سال میں 40 سے 45 ارب روپے اضافی ریونیو جمع کرنا ہوگا. ماہرین کے مطابق مالیاتی اصلاحات کے عمل میں صوبوں کا کردار بڑھانے کے لیے IMF دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے. ایران اور مغربی ممالک میں بداعتمادی کشیدگی کی فضا برقرار رہی. ایرانی پارلیمان کے اسپیکر نے امریکہ پر پھر بدنیتی کا الزام لگا دیا ہے. دوسری جانب یورپی یونین نے ایران سے تعلق رکھنے والی 2 شخصیات اور پاسداران انقلاب کی ایک یونٹ پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں جبکہ امریکی فوج نے بحیرہ عمان میں ایران کی جانب سے جانے والے ایک آئل ٹینکر کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. ایران کے پارلیمان اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ نہ جنگ بندی چاہتا ہے نہ مذاکرات، اس لیے ایران کو اپنے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دینا ہوگا. غالیباف کا کہنا تھا کہ ایران صرف نعروں پر نہیں بلکہ منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور پاسداران انقلاب کی ایک بحری یونٹ پر نئی پابندیاں عائد کرنی ہیں. یورپی یونین کے مطابق پابندیاں آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت میں مبینہ رکاوٹ ڈالنے کے باعث لگائی گئی ہیں. ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ عمان میں ایران کی جانب جانے والے ایک آئل ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا گیا. سینٹکام کے مطابق اپریل سے اب تک 7 جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.